मांगता। जब मैं सुबह अपनी ड्यूटी पे आता हूं, मैं सिर्फ इसे सलाम करता हूं, ये मुझे सलाम का जवाब देता है। सारा दिन इसके जिंदान से मुझे तस्बीह की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनता। तो उसने कहा फिर रो किस बात पे रहा है? उसने कहा 13 साल के बाद इसने पहली बार मुझसे बात की है, उस बात ने मेरा जिगर फाड़ दिया है। अल्लाह जाने मैं जलालपुर में वो जुमला पढ़ूं तुम बर्दाश्त कैसे करो। अय्यूब की आवाज है, इसने क्या कहा है? उसका 13 साल के बाद इसने मुझे आवाज देगा, बता तेरी कोई बेटी है? कहता मैंने रो के कहा हाँ मेरी बेटी है। तड़प के कहने लगा मिन्नत कर, मैंने 13 साल में तुझसे कुछ नहीं मांगा, एक बार अपनी बेटी को जिंदान में लेके आ। इसने कहा बेटी मेरी है, तू क्या करेगा? रो कर इससे क्या थोड़ी देर मेरे साथ बातें करे, मैं अपनी बेटियों से मिलने को तरस गया। अजरो कमल, अजरो कमल। ये कहता बेटी ना, अल्लाह जाने कितना तरसा है बेटियों से। अयूब तड़प गया। अयूब की आवाज आई अल्लाह इस पर रहम करे, जल्दी से आजाद करवाए। इतना कैदी, ऐसा मजबूर। चले काम कर। दरोगा से कहने लगा तेरे अंदर की हसरत भी खत्म होगी। मुझे मेरे मालिकों की दुआ से बहुत कुछ हासिल हो गया है। मैं यहां अपने कारोबार के सिलसिले में आया हूं। मेरे ऊपर बड़ी मुश्किलें थी, मुश्किलें टल चुकी हैं, मेरा काम बहुत ठीक हो गया है। अगर इस कैदी इतना मजबूर है, इससे जाके कहे एक अयूब नामी शख्स बाजार से गुजरा है, वो तुझे सलाम दे रहा था और कह रहा था मेरे हक में एक दुआ कर दे। अगर तेरी दुआ कबूल हो गई, मैं वादा करता हूं मैं तेरी कैदें आजाद करवाऊंगा। मैं हुकूमत को जितना पैसा देना पड़ा मैं दूंगा। मैं तेरी कैदें आजाद करके तुझे तेरी बेटियों से मिलवा दूंगा। दरोगा ने कहा दुआ कौन सी करनी है? अयूब ने कहा इससे कह मेरा काम संवर गया है, जितनी जल्दी हो सके मैं मदीने चला जाऊं। उसका मदीने जाके क्या करेगा? इसे कहा वहां मेरा इमाम मूसा काज़म है, मैं मूसा काज़म की ज़ियारत करना चाहता हूं। इतना जुमला कहना था, जिंदान से मेरे इमाम की आवाज आई अयूब को कह तुझे मेरे कैदी सलाम दे रहा है, और सलाम देने के बाद कह रहा है कि कल तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। एक काम तू भी करना, कल जिंदान के दरवाजे पे एक कफन लेके आना। हो सकता है किसी लावारिस कैदी को तेरे कफन की जरूरत पड़ जाए। अयूब तड़प गया। दरोगा कहता है कि इस रात का मैं गवाह हूं। रात आधी से ज्यादा ढल चुकी थी। इमाम की आवाज है सुन ए बंदा खुदा, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। हम किसी के हकूक गस्ब नहीं करते। मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि तू जिंदान का पत्थर हटा, मैं तुझसे ये नहीं कहूंगा कि तू जेल का दरवाजा खोल। इमाम ने कहा कि तू गवाह है, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। अभी मैं थोड़ी देर बाद नजरों से गायब हो जाऊंगा। शोर न करना, परेशान ना होना, सिपाहियों को इकट्ठा न करना। इसे कहा कहां जाएगा तू कैदी? फिर मैं बेटियों से मिलने जा रहा। तेरी बेटियां रहती कहां है? मदीना। क्या लगा बगदाद से मदीना सफर ज्यादा। इमाम ने फरमाया हम सफरों के मोहताज नहीं होते, हम कड़ियां उतरने के मोहताज नहीं होते। दरोगा कहता बातें हो रही थी या मैंने कैदी को नजरों से ओझल देखा। कैदी नजरों से गायब हो गया। इधर मदीने में हालत क्या है? रजा की मां नमाज शब के लिए वजू कर रही थी, या बीबी के सेहन में किसी की कड़ियों की आवाज आई। कड़ियों की आवाज का आना था। इमाम रजा की वालिदा अपनी जगह से उठी, हाथ पीछे करके दी। अगर ये सोच के मेरे घर में आया है कि मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, तो ये जान लेना कि हम अहले बैत नबुव्वत है। इतना कहना था, आवाज आई मुझे पहचान, मैं बगदाद का कैदी हूँ। बगदाद के कैदी का नाम आना था। रजा की मां ने दोनों हाथ बांधे, रो कदी मौला मुझे सिर्फ इतना बता, रहने आया है या मिलने आया है? फरमाया रहने नहीं आया, मिलने आया हो। मुझे जहर मिल गई है, मेरी आज आखिरी रात है। आखिरी रात का नाम आना था। रजा की मां कदमों में गिर गई, रो के गल गई, फिर तुझे अली का वास्ता मेरी बेटियां जगाना ना, मेरी बेटियों को जगाना ना। इमाम की आवाज आई क्यों ना जगाऊं? रो कदी 14 सालों में 28 ईदें मेरी बेटियों ने दरवाजे पे गुजारी है। रो रो के कहती रही है अम्मा हर किसी का बाप आ गया, हमारा पापा नहीं आया। इमाम मूसा काज़म हुजरे के अंदर आए, आगे आगे रजा की मां चली। आवाज आई ये तेरी बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये
اس سے چھوٹی فروا ہے، یہ اس سے چھوٹی خدیجہ ہے۔ امام ایک ایک کا چہرہ دیکھتے رہے، سب سے آخر میں آئے، بی بی کی آواز ہے، یہ تیری چھوٹی فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا نام آنا تھا۔ ابھی امام زمین پہ بیٹھے، یا قوم والی ملکہ تڑپ کے اٹھی، رو کے دی اور کسی سے ملنا میرے، مجھے سینے سے لگا، میں نے قوم کی پہاڑیوں میں رول کے مر جانا ہے۔ اور میں تیری غریب بیٹی، اور میں تیری مظلوم۔ حوصلہ حوصلہ، اجرکم اللہ، مالک پرسہ قبول کرے۔ بابا بیٹی سے مل۔ امام نے معصومہ قوم کے سر کا بوسہ لے، دستار امامت رضا کے سر پہ رکھا، راز امامت اگلے امام کے حوالے کیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ دروغہ ابھی دیکھ رہا تھا یا امام زندان میں واپس آئے۔ زندان میں آتے امام کی آواز ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ داروغہ کہتا میں اس انتظار میں تھا، ابھی شیعوں کا امام زہر کی وجہ سے شہید ہوگا۔ وہ کہتا میں زندگی میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ صبح ہونے کے قریب تھی، زندان کا دروازہ کھلا، دروازے کا کھلنا تھا، سندگی ملعون ہاتھ میں ایک حکم نامہ لے کے آیا تھا۔ دروغہ کہتا میں نے حکم نامہ پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ حاکم کا حکم ہے کہ سندگی ملعون کے لیے امام کے زندان کا پتھر ہٹایا جائے۔ وہ کہتا میں نے کہا ملاقات کرے گا؟ کہنے لگا نہیں، ضروری کام ہے۔ دروغہ کہتا میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ جب میں نے پتھر ہٹایا، یہ کمینہ نیچے اترنا شروع ہوا، اس کتے کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا۔ کاش میرے بس میں ہوتا، میں یہ جملہ پڑھنے سے پہلے مر جاتا۔ دروغہ کہتا میں دیکھ رہا تھا، اس نے تازیانوں کی بارش شروع کی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروغہ کی آواز آئی، چھوڑ دے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، میں رک گیا ہوں، رکا صرف اس لیے ہوں کہ تھوڑی سی برداشت پیدا کرنا۔ اگلا جملہ بڑا سخت ہے، کھڑوں تک رونے کے لیے۔ مولا حسین نے کربلا میں اکبر کی لاش ایسے اٹھائی، قاسم کی لاش ایسے اٹھائی۔ غلط پڑھو مجھے غازی معاف نہ کرے، کتابیں کہتی یہ کائنات کا واحد غریب ہے جس کی لاش اٹھائی نہیں گئی، نیزوں سے نکالی گئی ہے۔ امام کے جسم کے ٹکڑے امام کی برچیوں سے نکالے گئے ہیں۔ انہوں نے ایک چادر میں موسیٰ کاظم کے لاشے کو رکھا، یہ بغداد کے پل کی طرف چلے۔ میں غلط پڑھوں، بی بی کا مجرم بنوں، انہوں نے جنازہ رکھا نہیں، انہوں نے بغداد کے پل پہ پھینکا۔ جنازے کا پھینکنا تھا، ایک کالے برقعے والی بی بی کی چیخ آئی، کوئی میرا بیٹا دفنا دو، کوئی میرے غریب کو کفن لا دو، کوئی میرے لال کا جنازہ اٹھا لو۔ اوے میرا 14